Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve neçdike devanekani firbuni zmani Türki. Larege kitabı Türkçe okuyorum. Geçtiğine babeti Antonio'nun partisi. Benim adım Muhammed. Benim sınıfımda 9 öğrenci var ve biz iyi anlaşıyoruz. Bazen dersten sonra restorana veya İstanbul'da güzel yerlere gidiyoruz. Bu hafta sonu bir parti var. Çünkü 10 gün sonra kurs bitiyor ve Antonio İspanya'ya dönüyor. Bu hafta sonu bir parti yapmak istiyor. Cumartesi akşam saat 7'de Antonio'ya gittik. Ben erken gittim. Çünkü zamanım vardı. Sonra Juan ve Veronica geldi. Antonio'nun evi çok büyüktü. Salonda büyük bir masa vardı ve masada çok yiyecek ve içecek vardı. Antonio çok güzel yemekler pişirdi. O çok güzel yemekler pişiriyor. Çünkü İspanya'da aşçıydı. Antonio gelecek yıl İstanbul'da bir İspanyol lokantası açmak istiyor. Biz 10 dakika Antonio'yla sohbet ettik. Sonra herkes geldi. Antonio'nun başka arkadaşları da geldi. Parti çok kalabalıktı. Bu partide çok yeni kişiyle tanıştım. Partide herkes çok neşeliydi. Yedik, içtik, dans ettik. Antonio'nun çok kaset ve CD'si vardı. Çok ilginç müzikler dinledik. İspanya'dan, Latin Amerika'dan, Afrika'dan ve Asya'dan otantik müzikler. Herkes gece saat 2'de Antonio'nun partisinden ayrıldı. Antonio gelecek hafta gidiyor. Ama yazın tekrar gelmek istiyor. Biz kursa
devam ediyoruz. Soru var. Obriti ولا تکستەکە بە شەواتەکان شی بکەینەوە. Benim yani himen. Adım Naum. Muhammed. Benim adım Muhammed yani Naum Muhammed'e. Benim yani himen. Sınıfımda yani lepolekemde. Yani lenapolekeminde benim sınıfımda 9 yani no öğrenci kitabi var. Heye. Ve u biz ema iyi baş anlaşıyoruz. Yekteriden azin. Benim sınıfımda 9 öğrenci var. Ve biz iyi anlaşıyoruz. O ema baş yekteriden azin. Bazen hendezer dersten sonra ledvay ders restorana bu مطعم bu خواردنگه veya yahut İstanbul'da لناو İstanbul'da güzel yani cuan bamane خوشش de lere bamane خوش de yerlere şuen gidiyoruz desin. Bazen dersten sonra restorana veya İstanbul'da güzel yerlere gidiyoruz. Hendezer ledvay deriz. Bu خواردنگه yahut لناو İstanbul'da le bu şuen خوشکان دارین. Bu hafta sonu kotayı haftaya bu yani hafta sonu yani kotayı hafta bir parti yani ahangek bir yani yek parti yani ahang bir parti yani ahangek var he. Bu hafta sonu bir parti var. Kotayı haftaya ahangek he. Çünkü 10 gün roş sonra duatir kurs yani kurs bitiyor kotayı bedin ve o Antonio İspanya'ya bu İspanya dönüyor degareto. Bu hafta sonu bir parti var. Çünkü 10 gün sonra kurs bitiyor ve Antonio İspanya'ya dönüyor. Kotayı haftaya ahangek heye. Çünkü duayda rojitir korsaka kotayı pediyor Antonio'ş bu İspanya degareto. Bu hafta sonu kotayı haftaya bir yek parti ahang yapmak enzamdan istiyor devi. Kotayı hafta devi ahangek enzam bida. Cumartesi şemma akşam evara cumartesi akşam evara şemmekey saat 7'de le saat 7'de Antonio'ya Bolay Antonio gittik roştin. Cumartesi akşam saat 7'de Antonio'ya gittik. Şemme evareke saat 7 Bolay Antonio roştin. Ben erken yani zu gittim roştum. Ben erken gittim. Min zu roştum. Çünkü zamanım katım vardı habu. Çünkü zamanım vardı. Çünkü katım habu. Sonra ledpaşan Juan ve Veronica her düşen naun. Yani Juan ve Veronica. Du naun geldi hatten. Ledpaşan Juan ve Veronica hatten. Antonio'nun Antonio evi malaki Antonio çok zor büyüktü gavrabu.
ماڵەکەی ئەنتۆنیۆ زۆر گەورە بوو. ساڵۆندا لە ساڵۆنەکەی لە هۆڵەکەی بوویوک گەورە، بیر یەک، ماسا مێز، واردە هەبوو، ڤە و ماسادا لەسەر مێزەکە، چۆک زۆر، یەجێک خواردن و ئیچەجێک خواردنەوە واردە هەبوو. Antonio'nun evi çok büyüktü. Salonda büyük bir masa vardı ve masada çok yiyecek ve içecek vardı. لەناو هۆڵەکە لەناو ساڵۆنەکە مێزێکی گەورە هەبوو و لەسەر مێزەکەش زۆر خواردن و خواردنەوە هەبوو. ئەنتۆنیۆ چۆک زۆر گوزەل خۆش بەمانای جوانیش دێ. یەمەکلەر خواردن پشیردی ئامادە کردبوو. ئەنتۆنیۆ زۆر خواردنی خۆشی ئامادە کردبوو. ئەو چۆک زۆر güzel خۆش yemekler خواردن pişiriyor لێدەنێ ئامادە دەکا. ئەو زۆر خواردنی خۆش لێدەدەنێ. چونکە ئیسپانیادا لە ئیسپانیادا ئاشچیدی. ئاشچە یعنی چێشلێنەر شێف. چونکە ئەو خۆی لە ئیسپانیادا شێف بوو چێشلێنەر بووە. ئەنتۆنیۆ گەلەجێک داهاتوو یڵ ساڵ ئیستانبولدا لەناو ئیستانبول بیر یەک ئیسپانیۆل ئیسپانی لۆکانتەسە خواردنگا مەتعام ڕێستۆران ئاچمەکردنەوە ئیستیۆر دەیەوێ. Antonio gelecek yıl İstanbul'da bir İspanyol lokantası açmak istiyor. Yani Antonio ساڵی داهاتوو لە ناو ئیستانبولدا دەیەوێ خواردنگەیەکی ئیسپانی بکاتەوە. ئاچمەک یعنی کردنەوە. فتح. باشە. Biz ئێمە 10 دەقیقە خولەک دەقە ئەنتۆنیۆیلا لەگەڵ ئەنتۆنیۆ سۆحبەت ئێتیک قسەمان کرد. Biz 10 دقیقە ئەنتۆنیۆیلا سۆحبەت ئێتیک ئێمە 10 دقیقە قسەمان لەگەڵ ئەنتۆنیۆ کرد. Sonra لە پاشان هەرکەس هەمووان گێلدی هاتن. Sonra herkes geldi لە پاشان هەمویان هاتن. ئەنتۆنیۆنون باشکە هی ئەنتۆنیۆ شتێکی تر arkadaşları هاوڕێکانی ئەنتۆنیۆنون باشکە arkadaşları هاوڕێکانی تری ئەنتۆنیۆ دا یعنی ش geldi هاتن. ئەنتۆنیۆنون باشکە arkadaşları da geldi. هاوڕێکانی تریشی هی ئەنتۆنیۆ هاتن. Parti ئاهەنگ çok zor kalabalıktı. Zor kalabalık. Parti çok kalabalıktı. ئاهەنگەکە زۆر kalabalık. Bu partide ahanga çok zor. Yeni nüve. Kişi yani kes. Kişiyle yani legal. Legal kesi nüve. Tanıştım, aşina bu. Bu partide çok yeni kişiyle tanıştım. Lev ahanga da legal zor. Xalçi nüve, kesi nüve. Aşinayetin peyakird. Partide la ahangaka da partide ahangakaş herkes hemû kesek çok zor neşeleydi. Yani بجۆش و خۆش بوو یعنی چێژی لێوەرگرتووە. نەشە یعنی چێژ لێوەرگرت. پارتیدا هەرکەس چۆک نەشەلەیدی یعنی لە ئاهەنگەکەدا هەر کەسێک زۆر چێژی وەرگرتووە. نووسرای پارتی دەیەکە جیابوویتەوە خۆی دەبێت لەگەڵی بنووسێ. یەدیک خواردمان ئیچتیک خواردمانەوە دانس ئێتیک شایشمان کرد سەمامان کرد. ئەنتۆنیۆنون هی ئەنتۆنیۆ چۆک زۆر کاسێت شریت کە پێشترێ شێوازی کتابێت لاکێشەیی هەبوو و پێرەگوترا کاسێت و سیدیسی وەر و سیدیەوەی کە شێوەیەکی خڕە واردە هەیبوو. ئەنتۆنیۆ کاسێت و سیدی زۆری هەبوو. Çok zor, ilginç, sərnجڕاکێش میوزیکلار مۆسیقا dinledik گوێمان لێگرت. گوێمان لە زۆر مۆسیقای خۆش و سەرنجڕاکێش گرت. ئیسپانیادان لە ئیسپانیەوە لاتین ئەمریکادان واڕواهی ئەمریکای لاتین ئافریکادان وەڕواهی
ئەفریقی مۆسیقای ئەفریقی بە ئاسیادان واروەها ئاسیاش مۆسیقای ئاسیاییش ئۆتانتیک واتە ڕەسەن میوزیکلەر ئۆتانتیک میوزیکلەر واتە مۆسیقای ڕەسەن هەر کەس هەموو کەسێ گەجە ئێوارە ساعت کاتژمێر ئیکیدا دوو ئەنتۆنیۆنون پارتیسیندان لە ئاهەنگەکەی ئەنتۆنیۆ ئایرڵدە یعنی جیابوویەوە یعنی وازی لێهێنا مەبەستی لەوێ بڵێ ئاهەنگەکەیان بەجێهێشت لە کاتژمێر دوو ئەو جەبەرە بەرە ئاهەنگەکە کۆتایی هاتوو ئاهەنگەکەیان جێهێشت خەڵکەکە یعنی ڕۆیشتنەوە ئەنتۆنیۆ گەلەجێک هەفتە گەلەجێک یعنی داهاتوو هەفتە ینی هەفتە ئەنتۆنیۆ هەفتەی داهاتوو گیدیۆر دەڕوە ئەنتۆنیۆ هەفتەی داهاتوو دەڕوە ئەمما بەڵام یازن یعنی لە کاتی هاویندا تێکرار جارێکی دیکە گەلمەک هاتنەوە ئیستیۆر دەیەوێ بەڵام لە کاتی هاویندا یاخود لە هاویندا جارێکی دیکە دەیەوێ بگەڕێتەوە 20 ئێمە کۆرسەکە دەڤام ئێدیۆرز درێژە پێ دەدەین ئێمە کۆرسەکە درێژە پێ دەدەین لوتفەن جەواب بەرێنیس تکایە وەڵام بدەنەوە لوتفەن ینی تکایە جەواب بەرێنیس یانی وەڵام بدەنەوە برنجی سۆڕ و پرسیاری یەکەم Muhammed ve arkadaşlarının diyaloğu nasıl? Muhammed ve yani o arkadaşların hawrekani diyaloğu güftügüyeka nasıl çon bu? Muhammed ve arkadaşlarının diyaloğu nasıl? Güftügüy Muhammed ve hawrekani çon bu? İkinci soru Muhammed ve arkadaşları Muhammed ve hawrekani dersten sonra لدوای ders nereye boçve gidiyorlar darın. Muhammed ve arkadaşları dersten sonra nereye gidiyorlar? Muhammed ve hawrekani لدوای وانەکە boçve darın. Muhammed niçin boçi Antonio'ya bolay Antonio erken zu gitti roişt. Muhammed niçin Antonio'ya erken gitti? Muhammed boçi zu bolay Antonio roy. Dördüncü soru. Antonio'nun mesleği ne? Antonio'nun hi Antonio mesleği yani pişe. Ne yani tiye? Pişe Antonio tiye. Öyle aslında pişe geçi bu. Beşinci soru. Parti ahang ne zaman çıkartık bitti kotayhat. Parti ne zaman bitti? Ahang'a çıkartık kotay bihat. Doğru rasta mu aya doğru mu aya rasta yanlış hala mı aya halaya aya rasta aya halaya ve rasto halay rastagani خوارە و دیاری دەکەین دۆرو یعنی ڕاست ئەوەی کە ڕاستە نیشانەیە لە بن دۆرو دەکەین یانڵش یعنی هەڵا ئەوەیشی کە هەڵەیە نیشانە لە بن هەڵەکە دەکەین باشە 10 yani da 10 gün sonra kurs bitiyor 10 da gün roj sonra duatır kurs yani kurs bitiyor kotayı pedi da roj duatır korsaka kotayı pedi 10 gün sonra kurs bitiyor rast yani halaya 7. cümle Antonio'nun evi küçük Antonio'nun evi yani malaki Antonio küçük yani buçuka malaki Antonio buçuka doğru mu yanlış mı 8. cümle Antonio İstanbul'da İstanbul restoran açmak kırnava istiyor diye Antonio İstanbul'da restoran açmak istiyor Antonio diye İstanbul'da مطعم بکاتەوە خواردنگە بکاتەوە ڕاستیان هەڵێ تەمان ڕێستۆران لەگەڵ لۆکانتا دوو شەنە هاواتای یەکترن یعنی خواردنگە مەطعم پارتیدا لە ئاهەنگەکەدا هەرکەس هەموو کەسێک چۆک زۆر نەشەلێدی زۆر چێژیان بینی زۆر چێژیان لە ئاهەنگەکە بینی و دڵخۆش بوون
نەشەلەمەک زۆر دڵخۆش بوون، یعنی هەر کەسێک لە ئاهەنگەکە بوو دڵخۆش بوو، هەمویان دڵخۆش بوون. یانڵەشمە دۆڕم و تاوانێکی دیکە و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.